Sakan ada salamnya Gital pa video na sakan tikon Rimchaksoa nga nigi muna dalban chungni family ni mandi saksa kusin ka haya nigi muna video thare tinga aro nasung jirangan singat asum nasung singat kuba sakan tini ko nanga screenshot kailo nengane kasun sin tharigen somoy manjuko nigi muna nasung maikoba comments kanata scan chumude comments kaibo je kon video thana ta nanga chum ukode anga video thare taigen nasung comments kabo mo nigi muna dalni video ni topic te one maideki angara views manjenga ba subscriber manjenga Mari ki angara man gen chum na video tharet po nin bang na gana hai ni gaman video tharet tinga mai raken chum ode chung subscriber ko man gen chum plus aro views rang ban chung man gen chum yani gaman na song baksa ya video an chung discuss khagata golfong gen aga nangen tawle ni bor pengrang uni gaman ya somoi ni bako khangode jere ki content thari gen chum wa views rang man ya chum aro mandirang ni chum debe somoi ni bako de wan mai ba mosola khon agda nangane an chung mosola gride an chung video mamang selba views man jawa aro subscriber ba manjawa uni gum nang ni video mosola dong ma rong jama mosola nara add khama khajing ama wa khoni na ta nangin maina chung bijak chagen chung ode ya somai ni bako anchung mosola rang ko na goro mosola bong jamaina to bijak rang mo meat mosola bong jamaina chicken mosola bong jamaina uni gum wa mosola rang ko jagen chung dan chung ni khusna cha thu nukcha mor pe rang uni gum cha thu nukcha uni gum goro mosola rang ko meat mosola rang ko in ban chung bijak rang songgen chung ode ablongin chatua aro chana ba namnaka wandaki ya somai ni mandirang na ba anchuni video mai ba mosola dongjagen chumode mosola ko manjagen chumode mandirang ara nija ni aselo nangni video o views rang manja masing ba mong nya gana ko ni gumen nan thang nibo angni video thariya ni ara mosola dongma dongjinga ma anthang an nibo mo anthang namnak jagen chumode sakapun rang ba namnak jawa ni gumen anthang namnak gen chumode sakapun rang ba namnak kaigen ni gumen anthang ko khangpana namnak chingna da nangen views aro subscriber managda dene uni gumen angni aga na khoma singa una gariba thumbnail ang khode nami thari nagada nangai nangaigen ukore na song sakantin ma sia maina thumbnail ba me nonga maina thumbnail un click khagen mo thumbnail ko na namin ba thari na changgen chimo sa mandirang click khagen uni gumen thumbnail ang ko nami thari bo aro nangni content no barita mana mosola ko na da jothon ka ban chung na da mana mandirang click kosto kai video thari nga dakwa views rang manjenga subscriber rang manjenga na chanchinga hare biade dakli video nami thari nga chum dakli kosto khai video rang thari nga chum views rang manjenga Mani gun manja bini video ba bini channel o mosola ko nagda manjinga je mosola ko mandirang nangna ka chum o mosola ko nangna kani gito nagda manjani gumen views rang subscriber rang ko manjinga rpengar ne uni gumen wan na song mosola na jothon ka bo mosola nan baksa ar na song mai ko ni nagda nangen phang nan na thammi dong nagda nangen mai rakaba ko trending ong topic ko trending ong pa ba viral ong pa topic ko mamang salwa batna be na je category ni bong bo gaming ni bong jamaina blogging category bong jamaina na uchi tech category ni bong jamaina news category ni bong jamaina viral ong ba topic kore mamang salwa watti khatat na be ni man tharak badde mana tharaki na me information ko rain ba thari nagada jothon khabo maina anching Garo hills de viral ong ba topic bang sangaya to ba buk mijal ba amakha degi viral ong jokna amakha viral ong jokna mo namga pa khosane namgi ja video rong ko de viral khana jothon khana be ungjagen chumde antangko getoko phasi nangi sigen uni gumen namgapa topik rang viral ong aya na song ni dongai bo ma siagen mai rakaba topik rani khosako anga agani ngachum mai rakaba trending ong ingachum one apa trending ong ba topik khode mamang salabo watti khatna be jen ya question ko sing ingachum na views pa mangen aro views manjo do automatic subscriber de bari again uni gumen jajing na nang jona views ko san managata nangai gen ne uni gumen one na namin ba video rang ko tharibo mosola na gata jothon khabo nani blog ko den simple ong thari na be blog video ngen chum ode mai ba mosola et khana gata jothon khabo gaming ong ngen chum ban den gaming khai dongai na be wa gaming oba namai ba entertainment ko mosola ko et khana gata jothon khabo news ong ngen chum oba uchi tech category ong ngen chum oba je rakaba category ong ngen chum oba mosola ko ona gata jothon khabo ne pengrang uni gumen anthani capacity ni gata video ko thari angai bo na YouTube na ribangon nang umai bale changa sapani donggen denari de darang bari bana gada mancha aro ibagen chimode denari ibagen chimode mamang changa sapani dongjagen chimode anching YouTube de bai na gada manjawa mana blongin raka noso sakantin masigen blongin raka eno kham khana de uni gumen nang umai ba changa sapani donggen chimosa na khusyung ribagen chimosa yano de bai na gada mangen ne uni gumen reperang na sum tade masijok mosola kon bo aro trending topic ko de mamang salaba galna be wani kosako tharibo information nang ko rai unode nangni views pa sokpagen subscriber sokpagen jajing nagada nang jawaro channel ko ba like khana gada gwal phana be dang information video rangko YouTube ni update rangko na sungi channel do mansuna gada maina na sungi like khani blowin gamchata